ڈچ پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مسلمانوں کے حوالے سے. انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر ان کے کنٹری میں جو مسلم ہیں انہوں نے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ گیٹ آؤٹ فرام آور لینڈ. ایک جو ڈچ پی ایم ہیں ان کی طرف سے گیٹ ولڈرز انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے مسلمز کو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. مسلمانوں کے لیے ڈچ پی ایم نے یہ کہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. বন্ধুরা, রিসেন্ট নেদারল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আর উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোজা একটা স্টেটমেন্টকে জারি করে দেয়. উনি বলেছেন যতগুলো মুসলমান নেদারল্যান্ডের ভেতরে থাকছেন তাদেরকে আমাদের সমস্ত নিয়মকানুন মানতে হবে এখন থেকে. আর তারা যদি আমাদের কোনো কথা না শোনে আর তারা যদি তাদের হিসাব মতন চলে তাহলে তারা যেন সোজা দেশের বাইরে চলে যায় দেশকে ছেড়ে. আপনাদের জাতিগত ভাইদের দেশের কাছে চলে যান আপনারা. এখন নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরে সেই স্টেটমেন্টটি ভীষণভাবে ভাইরাল হয়ে যায় আর এটাকে নিয়ে বিশ্বের আগুন ধরতে শুরু করে ইসলাম পড়া গ্রহণকারী দেশের ভেতরে. এটাকে নিয়ে এখন পাকিস্তানের ভিতরে ভীষণভাবে গরম হয়ে যায় যে নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য কোনো স্টেটমেন্টকে জারি করে. আপনারা যে দেশের ভেতরে থাকেন সেখানে আপনাদের সেই দেশের নিয়মকানুনকে মানতে হবে. কিন্তু এখানে জঙ্গি পাকিস্তানের বক্তব্য যে আমরা তাদের নিয়মকানুনকে মানবো না, আমরা আমাদের নিয়মকানুনকে মানবো. তো চলুন বন্ধুরা পুরো বিষয়টার উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে সেটা আপনারা নিজে কানে শুনে নিন. उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्होंने जो मुसलमानों को ये कहा कि गेट आउट मुस्लिम्स फ्रॉम हियर, तो अपने मुल्क से निकल जाने का कहा उन्होंने, दफा हो जाए यहाँ से. उस पे जो स्पीच चल रही है जिसमें उन्होंने ये बात की है, उस स्पीच में उन्होंने सारी बातें क्या की हैं. जब तक हम इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते, हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो हम सिर्फ इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ सकते. देखिए उनका कहना ये था कि जो who do not respect our freedom, our democracy and our core values, जो एहतराम नहीं करते, जो कि समझते हैं कि जो उनकी किताब में रूल्स जो हैं वो सही हैं और वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जबकि वो जिस हमारे मुल्क में रहते हैं यहाँ की सेकुलर जो वैल्यूज हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके असूल और उनके रूल्स हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और रिसर्च जो है प्रोफेसर ने जो की थी वो भी बताया कि किसने ये बताया कि तकरीबन जो रिसर्च बताती है वो 700,000 ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका ये कहना था. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एंड माई मैसेज टू देम इज गेट आउट, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री, कि यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ और अपने, यानी यही मतलब हो ना कि अपने मुल्क में चले जाओ, या अगर नहीं जा सकते तो किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ. ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से. और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड. ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं. क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी. और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है. जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ. मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो. और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है. नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का. भूखे कौन मर रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी. उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा. और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड बाइकआउट कर दो. क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बाइकआउट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें बात तो ये है, हम एप्स किसकी यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के. फिर ये पहले बाइकआउट करें ना, व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बाइकआउट कर दें. बिल्कुल. तो ये है. मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मसाइल डायलॉग से हल हो सकते हैं वो इस चीज़ से हल नहीं हो सकते. आप अपने इमेज को बेहतर करें डायलॉग के जरिए. मिसाल में देता हूँ, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पे उन्होंने जो खाके बनाए, हमने आगे लगाए, जलाओ गिराव कर दिया. उसका बेहतरीन हल ये था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें लिखते, उनको बताते हैं कि ये है हमारे नबी, ये इनकी सीरत है, ये इनका कहना है, ये इनके अमाल है, ये इनका किरदार है.
اس کی بجائے ہم نے کیا کیا, ہم نے جلاؤ گراؤ اور لوگوں کو مارو توڑو یہ کیا. اس سے تو ظاہر ہے ٹوٹلی طور پہ ہمارا امیج باہر کے ملک میں برا ہی جائے گا. اور ریئلی سوری ٹو سے اس وقت جو ایز اے پاکستانی, پہلے ایک وقت تھا میں فخر محسوس کرتا تھا پاکستانی کہلانے کو, اور اب جب بھی میں کسی جرمن سے یا کسی گیسٹ سے ملتا ہوں تو آئی فیل لٹل شائے کہ میں پاکستانی ہوں. تھوڑا سا سینسٹیو ہے, تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں یا پھر مسلمانوں کی بات کریں, دوسرے کنٹریز میں جب جاتے ہیں, کسی دوسرے کنٹری لائک یورپ میں یا کسی بھی کنٹری میں, تو وہاں پہ ہماری رسپیکٹ, ہماری ویلیو یا ہمیں کس نظر سے دیکھا جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم بڑے اچھے اور بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے کہ ہماری رسپیکٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ کمی ہے, جس میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. وہاں پہ ہم لوگ جب کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کی چیکنگ اس طرح کی ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں انسان نہیں ہے کیا ہے. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار ہمیں کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے بالکل, ان کی چیکنگ ہی ایسی ہے. تو اب جیسے انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا کے لوگ جاتے ہیں ان کو ہم سے اچھا انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں کچھ مطلب سبھی نہیں ایک جیسے, لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. کہاں بھی کوئی جائے گا وہاں کے اپنے رولز ہیں اور اسی کے مطابق ہی اسے اپنے آپ کو جو ہے نا کرنا پڑے گا. تو لیکن وہی بات آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے یہیں کے جو رولز ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہی تو ساری پرابلم بنی ہوئی ہے. ابھی یورپ چاہتے ہیں اور رول جو سا انہوں نے پورا جو سا وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے سنت کو فالو کریں, اور حالانکہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو رولز ہیں وہ بھی تو, ایون اسلام بھی جو کریکشن کر سکتے ہیں آپ بھی یا دیکھنے والے, کہ جی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جس لینڈ پہ رہ رہے ہیں اس کنٹری کے رولز کو آپ فالو کریں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو میں بات بتاؤں, فورن کنٹریز جتنی بھی ہیں, یورپین کنٹریز, وہاں پہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے اسلام کو سنت کو بڑا اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور وہاں پہ وہاں کی جو امیج کیوں خراب ہو رہا ہے, مطلب یعنی کہ وہ اس رول کو فالو نہیں کر رہے جو اپنا رول ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ان کے مطابق بھی وہ چل رہے ہیں. لیکن میں ان کے وہاں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو ان کے رول ہیں وہ بہت اچھے ہیں, وہ مطلب ہمارے مذہب کو بڑا اچھا مطلب جو ہے نا کرتے ہیں, وہ اس پہ کوئی آبجیکشن یا کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری فریڈم کو ریسپیکٹ نہیں کرتا, انہوں نے جو مسلمانوں کو یہ کہا کہ گیٹ آؤٹ مسلمز فرام ہیئر, تو اپنے ملک سے نکل جانے کا کہا انہوں نے, دفع ہو جائے یہاں سے. اس پہ جو سپیچ چل رہی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے, اس سپیچ میں انہوں نے ساری باتیں کیا کی ہیں. جب تک ہم اس کا پرسپیکٹو نہیں سمجھتے, ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے, تو ہم صرف اس بات کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو who do not respect our freedom, our democracy and our core values, جو احترام نہیں کرتے, جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کتاب میں رولز جو ہیں وہ صحیح ہیں اور وہ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, جبکہ وہ جس ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہاں کی سیکولر جو ویلیوز ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے ان کے اصول اور ان کے رولز ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ہیں یہاں پر, اور